Pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in narave. Nahajam se v Ilirski Bistrici na nadmorski višini 421 metrov. Bom pa danes obiskal nekaj hribov, vrhov hribov nad Ilirsko Bistrico, tako da se nam obeta en tak lep, čudovit dan. Vreme je v redu, okoli 15 stopinj, majčkeno piha zaenkrat, ampak tega sem že navajen. Tukaj na začetku, ko zdaj počasi zapuščam Ilirsko Bistrico, se začne kar močan vzpon. Najprej v začetku po asfaltu, no, ravno kar bom pa prišel, oziroma sem že prišel na makadamsko cesto. Tako da me zdaj čaka kar en vzpon, tako da uspet se moram približno, te hribi se gibljajo okoli 1100 metrov nadmorske višine. Bom pa na vsakem hribu, ki ga bom obiskal, bom tudi povedal, koliko je višina. Trenutno sem na 620 metrov nadmorske višine, torej sem premagal do zdaj 200 metrov višincev. Od Ilirske Bistrice naprej se pot, ta makadamska pot non-stop vzpenja, brez nekega počitka, tako da bom videl, kako bo potem do vrha še naprej. Ampak je pa zelo lepo tukaj, mir, borov gozd. Tako da danes se nam obetajo ponovno kar lepi razgledi z tega vrha oziroma teh vrhov, ki jih bom obiskal, pa tudi kasneje, ko bom kolesaril proti vrhu, se bo pogled odprl, ker ni toliko dreves. Tako da ja, prav veselim se današnjega dne. Tukaj na višini 680 metrov pa se vzpon tudi malo podrži, oziroma tudi celo malo spusta, tako da tu lahko malce počivate. No, tukaj so pa že prvi lepi razgledi na to hribovje. Nisem omenil prej, da je seveda tudi današnja pot bo krožna pot in nekje računam okoli 30 km, pa nekje dobrih 1000 višincev. Bomo videli na koncu, koliko bo to zneslo. No, tukaj so pa kravice, lepo uživajo. Wow. Poglejte, kakšna pokrajina me čaka. To bo pa krasno. To že vidim, da bo doživetje vrhunsko. Moram pa reči, da je čudovita pokrajina. Res lepo je tukaj. Tukaj se pa začel vzpon po taki lušni kolovozni poti, tako da, kar se tega tiče, si lepšega ne moreš želeti. Vreme sem res krasno ujel, tudi nebo je tako zelo jasno, tako da mislim, da bojo danes res čudoviti razgledi daleč naokoli. Prvi moj hrib, se pravi na vrh hriba, na Milanko, višina 248 metrov, tako da tukaj nekega strašnega razgleda ni. So pa sami borovci
Vonj je prekrasen. Tako da zadnje metre moram reči, da sem šel kar peš, ker je kar strmo, ampak se da, počasi se da. Zdaj bom šel pa naprej proti Valovji Rebri. Naprej pa se nam obetajo nekoliko lepši razgledi. Se pravi, zdaj sem pa na vrhu Valovje Rebre, 975 metrov. Tle je neka miniaturna replika Aljaževega stolpa s Triglava. Tukaj se nam pa zdaj odpira čudovit razgled. Tukaj pa se zdaj lepo odpre. No top. Zato se pa splačalo iti sem. Zagotovo. Fascinantna tale kraška pokrajina. Neverjetno. Tam gor se vidi snežnik. Je še v snegu. No zdaj tukaj naprej me pa čaka kar ena taka vožnja po odprtem, kar bo vrhunsko za same posnetke in razglede. Tako da po moje se zdaj šele glavna uživancija začne. No, tukaj zdoli smo prej bili, se pravi po tisti spodnji cesti. Zelo lepo. No, tam gor je pa naslednja moja postojanka. Predvidevam, da je to Velika Milanja. Zdaj pa zapuščam Valovjo Reber in se odpravljam naprej. Moja naslednja postojanka je Velika Milanja. Vrh je pa visok 1099 metrov. Tukaj je pa še pogled na drugo stran, se je zdaj odprl. Wow. Res vsakomur priporočam, da obišče te hribe. Ne bomo žal. Tukaj zdaj poteka ena taka pot po ravnini. Nekaj časa. Trenutno se pa nahajam na 954 metrov, se pravi 150 metrov moram zdaj premagati. Spet moram iti en kos peš, je prestrmo, sem prepričan, da se splača tudi peš iti, malo zraven ob kolesu. Mislim, da me čaka nagrada zgoraj.
Takole, zapustil sem veliko Milanijo, tako da me čaka zdaj nekaj spusta, pa nekaj po ravnini. V bistvu je moja naslednja postaja, je moj naslednji vrh, osvojen vrh, naj bi bil po načrtu Štanga. Sem pa tukaj zelo pazljiv ob spustu, ker je veliko teh žičnatih ograj in dejansko prej sem se komaj rešil, skoraj sem se že zaletel v to žičnato ograjo, enostavno sem jo spregledal, tako da imam zdaj kar nekaj strahu. Sicer po tej kolovozni poti dvomim, da bi kakšna, ampak nikoli se ne ve, tako da če prepozno opaziš, je konc. Šel pa si še pogledati tole majhno naravno okence. Lepo, zanimivo. Zanimiva je ta celotna skalna gmota. Kot veste, je tukaj potekala Rapalska meja. Tako da ob tej poti je tudi kar nekaj teh vojaških utrdb, bunkerjev. Poglejte. No, to je ena taka utrdba. Takih je kar nekaj posejanih tukaj. Tako da, morda bom še kakšno videl, to ne vem, ampak tako je to zgleda. Potem pa je vhod dol nižji, ampak sedaj jaz noter ne grem, ker ni časa. Zdaj se pa vozim takole nekaj časa po taki več manj ravnini. Višina je 1050 metrov tukaj trenutno. Tako da zdaj se nekaj časa vozim po makadamski cesti, več manj ravnina, nekje na 1030 metrov je to poteka. Tako da prav luštno, ta divjina okoli mene, gledajte, tukaj moraš pa zdaj res počasi voziti in uživati v tem trenutku, ker sem pa do zdaj naredil 15 km. Tako da napišite v komentarje, kaj se vam zdi ta pokorina, ta vožnja, to doživetje.
ravno kar sem se priključil na asfaltno cesto. Sem verjetno ne bo potekala dolgo časa, oziroma sem jaz verjetno odcepil na kakšno drugo pot, ker grem proti na vrh, na hrib Štanga. Takole, kot sem predvideval, sem pa jaz zdaj tukaj odcepil na desno, na tako bolj primerno, precej bolj primerno pot. Zdaj mislim, da me čaka pač vzpon še eno štango. Seveda sem v štange spustil po drugi poti, ne moreš po isti poti nazaj, seveda. Spet je ograje. To treba, če nimaš dobrega vida, si zelo hitro noter. Pazite na te žičnate ograje, ker jih je posod. V bistvu sem tik pod vrhom. No, tek, še ena utrdba. Narejeno po podobnem, če ne enakem načrtu kot prejšnja. Seveda jaz notri ne grem. Nahajam se na vrhu štange, 1101 meter. Vrh hriba pa je prepreden z temi vojaškimi utrdbami, bunkerji. Takole, sedaj sem zapustil štango in me čaka spust po istem namenskem trailu Štanga. In the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up there and learn those rules. When the man and the place is cheap. One says Simon, one says Steve. AM, and the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap as real folding. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours judge. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. Time profit, this is lost. But anyway, the lunch bell rings. Take one out through your time. Cheese boiler. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement.
flame. Now the news has led to attention. Lunar landing. Spust je pa precej kamnit. The stuff gets out of hand. Car and bridge, a bridge in the car. Cowboys to TV land. The sun will sink and we'll get out the door. There's no room for man, the working cages hit the town. He drinks his wages, you're fretting, you're sweating. But did you notice you ain't getting? You're fretting, you're sweating. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call them up, fire and English came to the ticket at the 7-Eleven. Marx was good, but he had sense. Engels, Lenin, and necessary things. What do we got? Yeah! What do we got? Yeah! What do we got? Magnificent! What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50 mil. You can't be true, you can't be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse Nixon, both went the same way through the kitchen. Plato the Greek, or Winston King. Who's boss ever to the billion? The room is black. Vacuum cleaner sucks up budgie. Bye-bye. Kašna pot, vrhunsko, res. To je pa... Zdaj pa še sam užitek. Danes sem se kar malo mučil s temi vzponi, tudi precej peš. Ampak tukaj je pa zdaj tole. No, tu se je končal trail štanga, zdaj grem pa, sem se priključil na trail Polžek.
No, zdaj imam pa ponovno vzpon in sicer se vzpenjam na Ahac. Višina je 800 metrov, tako da me čaka zdaj dobrih 100 metrov vzpona še. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Exactly how he feels. It's pretty bad. He's in love with a rock and roll wall. He's in love with getting stonewall. He's in love with Jenny Jones. He don't like it, but you know. Let them know. Let them know. V Ilirsko Bistrico se pa spuščam zdaj po zadnjem trailu, in sicer Črne njive Topol. Tako da to je zdaj zadnje dejanje do Ilirske Bistrice.
Evo, pa sem prispel v Ilirsko Bistrico. Tisti, kateri ste zdržali do konca videa, pa imam za vas še eno presenečenje. Eno zelo prijetno presenečenje. Tako da komaj čakam, da vam lahko to pokažem. No, tudi jaz bom prvič tukaj. Tako da se veselim. Wow. No, a je to presenečenje? Wow. No, a se je splačilo počakati do konca videa? A je bilo to presenečenje? Prekrasen slap, prekrasen, eden lepših slapov, verjetno v Sloveniji. Se morate pa paziti, ker je včasih, verjetno poleti, ga sploh ni, ker presuši. Tako da je tako lep samo res v deževnih obdobjih. Zdaj grem pa jaz proti izhodiščni točki. Danes sem prevozil 30 km. In naredil 1120 višincev. Tako da kar naporno, ampak na koncu koncev res čudovita pustolovščina. Tako da to bo za danes vse. In se vidimo seveda ob naslednji pustolovščini.